अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? लड़की, अम्मा जी आज मैं रोटी बना दूं? माँ, क्यों पुत्र आज वाईफाई खराब है या नेट पैकेज में क्या है? छोटा भाई अर्तुगरुल ड्रामा देखने के बाद पीछे पड़ा है कि मुझे घोड़ा खरीद कर दो। हम सब परेशान हैं कि बाद में हलीमा ना मान ले। नो। अगर मेरे वालिद साहब फेसबुक पर मेरी दानिशमंदाना और फलसफाना पोस्ट देख रहे हैं तो इन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये सारी गल मेरे पुत्र ने की थी। कल हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। सब लोग बहुत परेशान थे कि ये सब कौन कर सकता है। फिर मैंने सबको बता दिया कि ये काम जरूर किसी चोर का है। मेरा दिल कर रहा है कि अंग्रेजी वाले टीचर पर केस कर दूं। उन्होंने तो कभी हमें हूं का मतलब नहीं पढ़ाया था। एक औरत कोमा में चली गई। शोहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शोहर की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। मच्छर भी अजीब बदमाशी करते हैं। भाई काटना है तो काट। ये कान में टू 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 वाला कौन सा मजाक है? शहरी लड़की की शादी गांव में हो गई। उसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर उसके मुंह में झाग देखकर वो वापस आई। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू? ऐसे ही वापस आ गई बहू। भैंस अभी ब्रश कर रही है अम्मी। नो। मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए हमने उसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर आकर मेरी माँ से बोली, तुहाडा मुंडा मिट्टी खांदा जे आंटी जी। लोग अपनी तस्वीर अच्छी आ रही हो तो उसी वक्त अपलोड कर देते हैं। साथ वाला बेशक आरफ लुहार के चिमटे जैसा लग रहा हो। बाबा जी कहते हैं कि जुराबें हमेशा धोकर पहना करें। ऐसा ना हो कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। मुझे आधे रिश्तेदार बदतमीज समझते हैं, हालांकि मैंने हमेशा तमीज के दायरे में रहकर उनका जीना हराम किया है। सुस्ती इस कदर है कि मुझे ख्वाब में भी नींद आ रही होती है। जिंदगी में इतनी टेंशन चल रही है, इतनी टेंशन चल रही है कि एक के बारे में सोचने लगूं तो 2 और भाग के आ जाती हैं कि बहन हमारे बारे में कब सोचोगी? लो दसो। वड्डी तहकीक, रस के साथ चाय ना पिया करें क्योंकि सारी चाय तो रस पी लेते हैं। नो। पता नहीं लोग कैसे 6-7 घंटे चैट कर लेते हैं। मैं तो 2 मिनट में आई लव यू बोलकर ब्लॉक हो जाता हूँ। लड़के बेचारे कितना ही घूम लें, प्यारी लड़की तभी नजर आती है जब वो अपने अब्बू या भाइयों के साथ हों। नो। लड़की, मैं जब भी तुम्हें फोन करती हूँ तुम शेव कर रहे होते हो। तुम दिन में कितनी दफा शेव करते हो? लड़का कोई 30-40 दफा कर लेता हूँ। लड़की, तुम पागल हो? लड़का, नहीं मैं नहीं हूँ। लड़कियां बहुत जालिम होती हैं, ब्लॉक करते वक्त आखिरी ख्वाहिश तक नहीं पूछती। लड़का, आई लव यू। मैं, ओह इट्स ओके हो जाता है कभी कभी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। एक शेख मकान देखने गया। एक बंदे ने कहा इसमें जिन रहते हैं। शेख बोला कोई गल नहीं, आधा किराया और देंगे। जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो लगता है
قسمت مہربان ہو گئی ہے، مگر وہ اصل میں ڈنڈا لینے گئی ہوتی ہے۔ سوچ رہی ہوں آج کے بعد برتن واشنگ مشین میں ہی دھویا کروں گی، جلدی جلدی ہو جائیں گے صاف۔ پیس بہت ہے میرے اندر، لیکن میں ہر جگہ استعمال کر کے اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ لسٹ بنا لی ہے میں نے ان لوگوں کی جو پوسٹ پر نہیں آتے، باقی باتیں اب کوٹ میں ہوں گی، یاد رکھنا۔ ایک شیر پیش خدمت ہے، اسے کہنا بلکہ رہنے دو، میرا چکر لگے گا میں خود ہی کہہ دوں گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نے 5 عورتوں کے چہرے پر ڈو صابن لگایا اور 5 عورتوں کو شاپنگ کروائی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، شاپنگ والی عورتوں کے چہروں پر زیادہ رونق تھی۔ مرید کے گھر پیر صاحب آئے۔ مرید 1 پاؤ گوشت کا قیمہ لے کر آیا اور پوچھا، پیر صاحب ایدے وچ کی پا کے پکاواں؟ پیر صاحب بولے، کاکا چپ کر کے نا ایدے وچ آدھا کلو قیمہ اور پا دو۔ شیدے کو پوری رات مچھروں نے بہت پریشان کیا۔ شیدے کا دماغ گھوما، شیدے نے زہر پی لیا اور بولا، اب کاٹو سالو، سب کے سب مرو گے۔ لو آ گئی میں تم لوگوں کا سر کھانے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں۔ کہتا ہے بھول جاؤ مجھے، اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میں نے رٹا نہیں لگایا، میرا کانسیپٹ کلیئر ہے۔ بھائی کہتا ہے مجھے مچھلی میں سے کانٹے نکال کر دو۔ میں نے کانٹے نکال کر اسے دے دیے اور مچھلی خود کھا لی۔ کتنی اچھی بہن ہوں میں، بس ایسی کوئی بہن ہے میری جیسی۔ خان صاحب نے اسٹیٹ بینک کے بعد بھٹو کے مزار کو بھی بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بھٹو زندہ ہے تو مزار کی کیا ضرورت ہے؟ تحقیق طلب مسئلہ۔ خواتین تو پورا ہفتہ گھر پر ہوتی ہیں، پھر واشنگ مشین اتوار کو ہی کیوں؟ ہم پاکستانی لڑکیوں کی زندگی کا سفر۔ بیٹی چائے پلا دو، بہن چائے پلا دو، بیگم چائے پلا دو، بہو چائے پلا دو، امی چائے پلا دو سے بہت اچھی چائے بناتی تھی مرحومہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔